नमस्कार दर्शक बंधु, आज आम आसी पहुँचे नरेंद्रपुर ग्राम में। यही ग्राम में अनेक पर्वपर्वाणी पालन हुए, से दोल पूर्णिमा बा दोल जात्रा बेस धूमधाम सह यही ग्राम में पालन हुए। यही ग्रामर दोल पूर्णिमा बा दोल जात्रा आखपाखे बहु प्रसिद्धि लाभ करिछि। आम गहन में किसी विशिष्ट व्यक्ति माने यही ग्राम अच्छी। दोल पूर्णिमा विषय से आम अधिक किसी जाना आसतु। नमस्कार सर, आपण परिचय? हूँ पूर्वतन सरपंच नरेंद्रपुर ग्राम पंचायत। सर, आपण ग्राम में दोल पूर्णिमा बा दोल जात्रा अनुष्ठित होची, से विषय दर्शक बंधु मान को किसी कहते। ये दोल जात्रा महाप्रभु श्री राधाकृष्ण दीर्घ वर्ष धरी आयोजन कराला, किंतु मझिरे मलिन पड़ जाता कारण आर्थिक सहायता ठीक भाव पाई पार नथिले। एबर नूतन गोटे युवक गोष्ठी बाहरी से आर्थिक सहायता को एकत्रित करी ए यात्रा दीर्घ 10 वर्ष ऊर्ध हम बहु आडंबर सहित करी आसुछन्ति। ए कोरोना पैंडेमिक जोगु 3 वर्ष धरी यात्रा बहुत मलिन पड़ जाइथिला। ए अंचल रे विभिन्न लोक विभिन्न गाँव रे विभिन्न ठाकुराणी यात्रा हुए, किंतु एभली भावे कौनसी जाकजमक यात्रा क्यों जगार हुए नहीं। ए वर्ष कोरोना पैंडेमिक पर जो आमको रिलीफ मिलला ये कोरोना सहायता ये द्वारा तापर आम यात्रा को हाथ को नहीं थिलु। विभिन्न क्षेत्र आर्थिक सहायता आमको मिलता। आउ निजर भी किसी पर्सनल फंड अच्छी, से फंड को नियोजित करी आम यात्रा को पारंपरिक भाव आरंभ करूँ। ये यात्रा बहु आडंबर सहित होती। लोक मैंने अनेक दिन अपेक्षा करते किसी मनोरंजन कार्यक्रम और यात्रा ठाकुर कार्यक्रम देखापी। आम 16 तारीख यात्रा कार्यक्रम चलई आसु। आज 20 तारीख, आज हूँ अंतिम दिवस। ये अंतिम दिवस आम 2 पुंजा रामायण लगी। आगु प्रहलाद नाटक थिला, ठाकुर भोग खावाई 17 तारीख दिन ग्राम परिवहन थिला। 16 तारीख दिन ओडिशार ओडिया कमेडी किंग पपु पम आसते। ये सब आर्थिक सहायता जोगाड़ करा। ये परंपरा आगू बजाय रहिबो। नरेंद्रपुर रे गोटे कलाक्षेत्र, ये कलाक्षेत्र रे ए प्रकार संयोजना लोक मान सहायता और ग्रामवासी बृंदर अधीनत ये सब कार्यक्रम चलती और आगू बहुत आडंबर सहित।
नमस्कार आज्ञा आज्ञा आमर यही ग्राम दोल पूर्णिमा पालन होची दोल पूर्णिमा केबेठू और केमिति भाव में पालन होची से विषय आप किसी आमको दर्शक बंधु मान को जनइबे। सर्वप्रथम मोर राधाकृष्ण मंदिर को नरेंद्रपुर ग्रामवासी वृंद एवं गाँव कमिटी भाई मान को मोर स्नेह जनाऊँगी यूट्यूब को मोर आशीर्वाद जनाऊँगी। आमर दीर्घ आज को प्राय 20 वर्ष है दोल पूर्णिमा यात्रा होली पर्व पालन हुए प्राय देखापी आमर 10 खंड 12 खंड गाँ लोक उपस्थित हुंती एवं एथिरु लोक देखिकी जाती हेले आमर आज ए वर्ष गोटे बड़ पार्टी हेले आर वर्ष को गोटे छोट पार्टी हम आउ बड़ छोट वर्ष थरे चेंज हुए आ ए वर्ष 16 तारिख टू आमर मेलोडी 16 तारिख रातर मेलोडी भुवनेश्वर है पप्पू पंप आमर इनभाइटेसन कर नरेंद्रपुर ग्राम तरफ 18 तारिख दिन आमर नगर परिक्रमा आमर पटुआर गाँ सारा बुलिकी प्राय 8टा सका संध्या 8टा आरंभ है जे सका प्राय 6टा पर्यंत आम प्रत्येक वर्ष सेमती टाइम हो जाती यहाँ विराट बड़ गाँ बुलला लेट हो तेणुक ए प्रकार मजा मजलिस करी बहुत लोग आम गाँव में साहाय्य कर बाहर लोक साहाय्य कर धरिकी आगे राधाकृष्ण मंदिर तरफ। सर आपण कौन कहे मु सर्वप्रथम आम नरेंद्रपुर ग्रामवासी तरफ मु नरेंद्रपुर ग्राम जड़े वृंद ग्रामवासी वृंद शंकर विषय मो ना बर्तमान आम गाँ यात्रा तो 16 तारिख आरंभ हो 16 तारिख में आमर अर्केस्ट्रा होता भुवनेश्वर आसते पप्पू पंपम 16 तारिख दिन भगवान जो राधाकृष्ण दल मेलन हो विराट बड़ पटुआर सह गाँ भ्रमण है से प्राय राति जाक सारा बुला हो गाँ 17 आमर होता रजानाट 2 पुंजा 18 आमर तो 17 पटुआर है 18 रजानाट है 19 रामायण 2 पुंजा चली बर्तमान जाए संध्या बेले भांग आ कोरोना कटकणा 2 वर्ष है बंद थिला 19 रु बंद थिला यात्रा बर्तमान एवं यात्रा प्राय 50 खंड ग्राम लोक को धरिक यात्रा हुए ग्रामवासी तरफ बहुत सहयोग मिलूँ आई सहयोग मिलवा द्वारा आम राधाकृष्ण मंदिर जो कमिटी अच्छू तार प्रयास ये जारी रखी आगू को सहयोग सुविधा मिलले ये प्रयास जारी रगू को अति निडांबर सह आगू को पालन हम से सर्वप्रथम आम गाँ लोक सर्व धन्यवाद आम जनावु जो तांकर सहयोग बिना कौन सी कार्य हुए आम यही यात्रा जमी आगू को विराट बड़ परिणत हम से आम तार प्रयास जारी रखीचु। सर पाखापाखि केते लोकंर समागम होता है यात्रा रे प्राय 50,000 रु 80,000 लोकों भीतर समागम होता है ये लोक जमा है कौन सी विभ्राट आम गाँव हुए आम सब समान जगार शांति श्रृंखला केमती बजाय रम गाँ तरफ जो कमिटी बछा हुए से कमिटी मान आम समस्ते पैंतरा मारी था
କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଭ୍ରାଟ ହୁଏନି। ପୋଲିସ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମ ସହଯୋଗ ମିଳେ। ସେପାଇଁ ମିଳି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଯାତ୍ରା ହୁଏ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। लॉकडाउन ପାଇଁ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଏମିତି ଯାନିଯାତ୍ରା ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲୁଥିଲା। ଲକଡାଉନ ପରେ ଏମିତି ଯାତ୍ରା ଗୋଟିଏ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କେମିତି ଚାଲିଛି। ଭାଇ କୋଉଠୁ ଆସିଛ? ଆମେ ବଲକୁଳ ପାନ୍ତନିବାସ ବାଲୁଆନ। ଆଚ୍ଛା ଲକଡାଉନରେ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ? କୌଣସି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ନ ହେଇକି ବହୁତ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଚଳୁଥିଲୁ। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ବେପାର କରିକି ଛୁଟିକୁଟିଆ ହେଇକି ଚଳୁଥିଲୁ। ବହୁତ ଦୁଃଖରେ କାଳାତିପାତ କରୁଥିଲୁ। ଏମିତି ଯାନିଯାତ୍ରା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଫାଇଦା ହେଉଥିଲା କି? ଯାନିଯାତ୍ରା ହେବା ଭିତରେ ଆମ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଉନ୍ନତମୂଳକ ହେଉଥିଲା। ଆମେ ବି ଲାଭରେ ପେଟ ବଞ୍ଚିତ ହେଇପାରୁଥିଲୁ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ କେମିତି ଚାଲିଛି ବ୍ୟବସାୟ? ଲକଡାଉନ ଖୋଲିବା ଭିତରେ ଟିକେ ଭଲ ଚାଲିଛି। ଭାଇ କେଉଁ ଗାଁରୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆମେ ଆମ୍ବପୁଆରୁ ଆସୁଛୁ। ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ଯାତ୍ରା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଲାନି କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ? ଯାତ୍ରା ତ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା କହିପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପୁରାତନରୁ ଚାଲିଛି ଆଉ ଫେମସ୍ ବି ଏରିଆରେ। ସେଇଟା ପାଇଁ ସ୍ପେଶିଆଲି ମୁଁ ଏବେ ଛୁଟିରେ ଅଛି ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ଆସିଛି ଯାତ୍ରା। ଆଚ୍ଛା କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି? ଏନ୍ଜୟ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ କ୍ରାଉଡ୍ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଇଛନ୍ତି ଏଇଠି, ତ ଡେଫିନେଟଲି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ଅଫକୋର୍ସ ରାମାୟଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍, ତା ସହିତ କିଛି ମାନେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ବି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମଜା ବି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ସ୍ପେଶିଆଲି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ସାର୍ ଏଠି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମେ କାଲି ବି ଆସିଥିଲୁ, ଆଜି ବି କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆମ୍ବପୁଆରୁ ଆସିଥିଲୁ। କାଲି ବି ଆସିଥିଲୁ, ଆଜି ବି ଆସିଛୁ, ପହର ଦିନ ବି ଆସିଥିଲୁ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯାତ୍ରା ଦେଖି, ବହୁତ ଗହଳି ବି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଚ୍ଛା ମା ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ଯାତ୍ରା ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖୁଛନ୍ତି? କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଯାତ୍ରାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି? 4-5 ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି? ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ହଁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। 2 ଭଉଣୀ ଆସୁଛୁ। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆମେ ହେଲେ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖୁଛୁ। 5-6 ବର୍ଷ ହେଲା 2 ଭଉଣୀ ଖୁସିରେ ଆମେ ଦେଖିକି ଯାଉଛୁ। ଦୋଳ ଯାତ୍ରା କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର। ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ ଛୋଟ ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ପଚାରିବା ସେ ଦୋଳଯାତ୍ରା ଦେଖି କେମିତି କ'ଣ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ତମେ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ବୋଲି ଜାଣିଛ ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର? ଆମେ 2 ମାସ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲୁଛୁ, ବେଲୁନ କିଣୁଛୁ। ଆମକୁ ଯାତ୍ରା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି? କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିଲ? ପମ୍ପ ମୁଁ ଦେଖିଲୁ, ରାମାୟଣ ଦେଖିଲୁ, ସବୁ ଦେଖିଲୁ। ସାର୍ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ଏତେ ବଡ଼ ଦୋଳଯାତ୍ରା ବା ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯାତ୍ରା ହେଉଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଏ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତାର ଏକାଦଶୀ ହୁଏ। ଏକାଦଶୀ ହେଲା ପରେ ତାର ମହାପୁରୁଷ ସେଇଠୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗାଁରେ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ଭ୍ରମଣ କଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରା ଯାନି ସବୁ ତା ପାଇଁ ବେଲେ ଏ ଯେଉଁ 5 ଦିନ ଯାକ ଗାଁ ଲୋକ ସହଯୋଗ କରିକି ଯାନି ଯାତ୍ରା ଚାଲନ୍ତି। ସେଇଟା ଚାଲିଲା ପରେ ସବୁ ସହଯୋଗରେ ଗାଁରେ ଭଲ ରହେ। ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କଠୁ ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କେମିତି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏହି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ଦୋଳଯାତ୍ରା ପାଳନ କରି। ନମସ୍କାର ଭାଇ। ଭାଇ ଏହି ଗ୍ରାମରେ ଦୋଳଯାତ୍ରା ପାଳନ ହୁଏ, ଆପଣ ଗ୍ରାମର ମେମ୍ବର, ତ ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏହି ଦୋଳଯାତ୍ରା ବା ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ? ଆମେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ହିଁ ଖୁସି ଅଛୁ।
ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଭାଇ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ଦୋଳଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ? ଆମ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ହେଉଛି ବହୁତ ଭଲ ହେଉଛି ଆଉ ସବୁବେଳେ ଭଲ ରହିଲା ଆମର ଭଲ ଆଉ ଯେଉଁ 4-5 ଦିନ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ହେଉଛି ସେଠି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆମ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ କମିଟି ରହିକି ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ କରୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମେ। ଆଉ ଏଇଟା ବି ସବୁ ବର୍ଷ ଆମର ରହିବ ଆଉ କରିବୁ ଆମେ। ଆଚ୍ଛା, ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଛଡ଼ା ଏହି ଗ୍ରାମରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପର୍ବ ପାଳନ ହୁଏ? ଆଉ ହେଉଛି ଶିବରାତ୍ରି ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ହେଉଛି, ମେଲୋଡ଼ି ଲାଗୁଛି, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଅପେରା ବି ହେଉଛି ଆଉ ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ହେଉଛି। ଏଥିରେ ବି ଆମର ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବଢ଼ିଆ ଭଲରେ ବି ହେଉଛି, ତାହିଁରେ କିଛି ଏତା ନାହିଁ। ଏଇଟା ବି ସବୁ ବର୍ଷ ଆମେ କରିବୁ ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଭଲ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସମସ୍ତେ ପଦା ଗାଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସବୁ ଆସୁଛୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ 12 ମାସରେ 13 ଯାତ୍ରା ବି ହେଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେତିକି ଆମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏହି ପର୍ବ ବା ଯାତ୍ରା ପାଳନ କରି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମରେ କେମିତି ଓ କିଭଳି ଭାବେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ଦୋଳଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯାଏ।